शहर के कोरोना हॉटस्पॉट एरिया 7 रोज के लिए सील कर दिए गए। टाउनशिप A2 ब्लॉक, जौहर टाउन C ब्लॉक, चुंगे अमरसदू मेन बाजार, पंजाब गवर्नमेंट स्कीम, ग्रीन सिटी के मखसूस इलाकों को सील किया गया, जबकि EME सोसाइटी वाबडा टाउन को मुकम्मल सील कर दिया गया। लॉकडाउन एरियाज में अशिया फरोनोश की शॉप्स, फार्मेसी और अस्पताल के सिवा तमाम कारोबार बंद होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाएं। इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और इसमें जो बाकी जितने भी नौइयत के तालीमी अदारे हैं वो खुलेंगे। कोरोना सूरत हाल बेहतर होने पर 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का फैसला। पहले मरहले में बड़ी जमातों की तदरीस और प्रोफेशनल इम्तहानात लेने की इजाज़त होगी। SOPs के तहत असातिज़ा और तलबा के लिए फेस मास्क, रोज़ाना टेम्परेचर चेकिंग लाजमी, वबा का खतरा मुकम्मल टलने तक खेलों की सरगर्मियों, असम्बली और इज्तिमात पर वही पाबंदी होगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का तालीमी इदारों की तवील बंदिश के सबब माली नुकसान का एतराफ़। छोटे निजी तालीमी इदारों के लिए कर्ज खसना की तकसीम मुतारिफ कराने का इंदिया। पाकिस्तानी पायलट्स के जाली लाइसेंस का मामला। अमेरिका ने PIA की परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। PIA परवाज़ों की सेफ्टी पर तशवीश के बायस पाबंदी लगाई गई। PIA का खसूसी इजाज़तनामा मनसूख कर दिया गया। शहर भर में सस्ते आटे की फराहमी शुरू कर दी गई। 20 किलो का थैला 860 रुपये में दस्तयाब है। महकमा खुराक पंजाब का दावा। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना है कि किसी जगह कोई भी शिकायत मिली तो फौरी कार्रवाई होगी। इससे पहले वजीर आला ने 24 घंटे में आटे की मुकर्रर करदा नर्ख पर दस्तयाबी की डेडलाइन दी थी। इससे शहरियों का जीना मुश्किल हो गया। पेट्रोल के निर्खों के बाद खाना पीना भी महंगा। बकरा ईद से कबल नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म। टमाटर की कीमत 120 रुपये किलो हो गई। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज समेत दीगर सब्जियां भी महंगी। हुकूमती दावों के बावजूद चीनी और आटे की कीमत कम हुई, ना ही तरसील में बेहतरी आई। माली बहरान के सबब कटौतियां, सस्ते घरों की तामीर भी गैर यकीनी का शिकार, मगर लग्जरी स्वीट्स का मंसूबा बरकरार। पंजाब हुकूमत की जानिब से MPA हॉस्टल में तोसी की मंजूरी। 2 अरब 34 करोड़ की लागत से 104 लग्जरी स्वीट्स तामीर किए जाएंगे। मादर मिलत के नाम से मंसूब डेंटल इंस्टीट्यूट का मंसूबा इल्तवा का शिकार। 2 साल में मुकम्मल होने के बजाय मंसूबा 14 साल से लटक गया। रवा माली साल में भी फातिमा जिन्ना डेंटल इंस्टीट्यूट की तामीर के लिए सिर्फ 5 करोड़ मुख्तस, जबकि माली बहरान से मुर्गी पाल और कट्टा परबा प्रोग्राम भी मुतासिर। कट्टा परबा प्रोग्राम के लिए 1 अरब में से 20 करोड़ और मुर्गी पाल स्कीम के 14 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ का इजरा। नए माली साल में महकमा खजाना ने तरक्याती कामों के लिए 107 अरब जारी कर दिया। माली बहरान के बायस महकमा खजाना का महकमों को यकमुश्त अदायगी की बजाय जरूरत के मुताबिक फंड फराहम करने का फैसला। गैर तरक्याती अखराजात की मद में हर माह जरूरत के फंड जारी होंगे। वफाकी हुकूमत का ईद उल अजहा पर सिर्फ एक सरकारी छुट्टी देने का फैसला। ईद उल अजहा जुम्मे के रोज होने का इम्कान। हफ्ता और इतवार को हफ्तावार छुट्टियां होंगी। सरकारी मुलाजमीन 3 छुट्टियां कर सकेंगे। ईद की सिर्फ 1 छुट्टी का फैसला कोरोना वबा के बायस किया गया। सुई गैस कनेक्शन के मुंतज़िर सार्फिन के लिए बुरी खबर। लाहौर रीजन में गैस कनेक्शन देने की शरह में 50% कमी कर दी गई। रवा साल में सिर्फ 36,000 सार्फिन को कनेक्शन दिए जाएंगे, जबकि गुज़श्ता साल लाहौर रीजन को 76,000 कनेक्शन फराहम करने का हदफ दिया गया था। सर पर छत की तलब और मुस्तकबिल की फिक्र ने सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। LDA के सामने जैतून ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज मुजाहिरा। मुजाहिरीन कहते हैं प्लॉट्स के तमाम तर वाजिबात अदा करने के बावजूद डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर मजीद पैसे मांगे जा रहे हैं। ना देने पर प्लॉट कैंसिल करने की धमकी भी मिल रही है। मुजाहिरीन का मुतल्लिका इदारों से नोटिस लेने का मुतालबा। यंग नर्सिस एसोसिएशन का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एहतजाज। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल को ओहदे से हटाने का मुतालबा। यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने भी एहतजाज में शिरकत की। मैट्रिक की मार्किंग और नताइज गैर मयारी होने का खदशा। बोर्ड की मुतमहीन हजरात की कमी का सामना। हेड एग्जामिनर के मातहत 10 की बजाय 3 या 4 एग्जामिनर्स काम के लिए मौजूद।
طیارہ حادثے میں جابحق مسافروں کا سامان لواحقین کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ جابحق مسافروں کے لواحقین کو 11 سے 13 جولائی تک اصل شناختی کارڈ کے ساتھ رابطے کی ہدایت۔ بدقسمت طیارے کے ملبے سے ملنے والے سامان میں نقد رقم، جولری اور دیگر سامان شامل ہیں۔ ہسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل کمی۔ سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں کے آئسولیشن وارڈز میں 258 مریض زیر علاج ہیں۔ شہر میں 466 نئے کیسز کے بعد مریضوں کی کل تعداد 43,949 ہو گئی۔ صوبے میں اب تک 51,450 افراد وائرس کو شکست دے چکے ہیں۔ وارڈنز کو غیر ضروری جھگڑوں میں الجھنے سے روکنے کے لیے اہم فیصلہ۔ سی ٹی او نے اہلکاروں کی جانب سے شہریوں کے خلاف مقدمات کا اندراج ڈی ایس پی کی منظوری سے مشروط کر دیا۔ مقدمے کا اندراج ڈی ایس پی کے جائزے کے بعد ہوگا۔ معصوم گھریلو ملازمہ پر تشدد کا معاملہ۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے 8 سالہ ہنا کو بازیاب کروا لیا۔ ہنا وابڈا ٹاؤن میں حماد رضا نامی شخص کے گھر میں ملازمہ تھی۔ بچی کے ہاتھ، پاؤں اور بازو پر تازہ زخم کے نشان کے علاوہ گردن اور کمر پر جلائے جانے کے نشانات پائے گئے۔ میڈیکل کے بعد ایف آئی آر درج کروائی جائے گی۔ لیسکو ناظرن سرکل کی ٹیموں کا مختلف علاقوں میں آپریشن۔ متعدد گھروں میں بجلی چوری پکڑ لی۔ 40 کنیکشنز میں مختلف نوعیت کی بے ضابطیاں سامنے آئیں۔ لیسکو ٹیموں نے خلاف ضابطہ کنیکشنز منقطع کر کے 85,000 ڈیٹیکشن یونٹس بجلی چوری کی مد میں چارج کر دی۔ دروغے والا میں شاطر چور کی سیکنڈوں میں کارروائی۔ گھر کے باہر سے چند سیکنڈز میں موٹر سائیکل اڑا لی۔ ماہر چور نے چند سیکنڈ میں لاک کھولا اور بائک لے کر فرار ہو گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج موصول۔ آگاہی کا پلیٹ فارم سوشل میڈیا فساد کی جڑ بننے لگا۔ فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر سوچ اور نظریے کے اختلافات سے جنم لینے والی تلخی، گالم گلوچ اور قتل کے واقعات میں اضافہ ہو گیا۔ پنجاب پولیس نے کاہنہ فائرنگ کیس میں ہلاک ہونے والے 3 افراد سمیت دیگر 300 مقدمات کی تفتیش سی ٹی ڈی سے کرانے کی تجویز دے دی۔ کسی نے ریکارڈ چھپانے کی کوشش کی تو ریکارڈ نکلوانا آتا ہے۔ پیٹرولیم بحران کے خلاف سماعت کے دوران چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ اٹارنی جنرل کی کمیشن بنانے کی تجویز پر حکومت سے نام طلب۔ ٹی آر او بنانے کے لیے مہلت دے دی۔ عدالت نے چیئرپرسن اوگرا سے کہا یا تو سچ بول کر گواہ بنے یا پھر ملزم۔ سماعت 16 جولائی تک ملتوی۔ اوگرا سمیت تمام فریقین کو جواب جمع کرانے کا حکم۔ ہائی کورٹ نے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو عدالتی اختیارات دینے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ عدالت کے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سمیت دیگر کو نوٹس۔ آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس محمد قاسم خان نے ریمارکس دیے کہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کے مطابق ایگزیکٹو عدلیہ کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی۔ یہاں کیا تماشا ہے؟ کمشنر اور ڈی سیز کس قانون کے تحت جوڈیشل اختیارات استعمال کر رہے ہیں؟ عدالت کا استفسار۔ چیف جسٹس نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے قانون کا حوالہ مسترد کر دیا۔ عثمان بزدار نے کاغذات نامزدگی اور بیان حلفی میں الگ الگ اثاثے ظاہر کر کے حقائق کو چھپایا، اس لیے سردار عثمان بزدار صادق اور امین نہیں رہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو نااہل قرار دلوانے کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے دلال کی تیاری کے لیے درخواست گزار کے وکیل کو مہلت دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس محکمہ صحت کے ترقیاتی منصوبوں کی تجاویز پر غور کیا گیا، جبکہ کورونا کا پھیلاؤ روکنے اور اسپتالوں میں مریضوں کے علاج کے لیے انتظامات پر بھی بات چیت کی گئی۔ عثمان بزدار نے کہا پنجاب میں سب سے زیادہ فوکس شعبہ صحت کی بہتری پر ہے۔ ہیلتھ کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور اسپیکر پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد۔ اسمبلی کی نئی عمارت اور ایم پی اے ہاسٹلز کی تعمیر کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی عمارت کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ بولے پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوگی۔ نئی عمارت کے ساتھ ایم پی اے ہاسٹل کو بھی جلد مکمل کیا جائے۔ نون لیگ کی جانب سے منع کرنے کے باوجود لیگی ایم پی اے مولوی غیاث الدین کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے تیسری ملاقات۔
मौलवी गयासुद्दीन कहते हैं मुलाकात से कोई रोक नहीं सकता, इमरान खान ईमानदार इंसान है। यूनिवर्सिटियों की बंदिश से शदीद तालीमी नुकसान हो रहा है। जल्द यूनिवर्सिटियां खोलकर मजीद नुकसान से बचने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर चौधरी सरवर का गवर्नर हाउस स्कूल के तलबा में हिफाजती शील्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। मानसून सीजन में 10% ज्यादा बारिशों का अलर्ट। नशीबी इलाकों के ज़ेरे आबा ने बिजली की तरसीली निज़ाम में तातुल का खदशा। वज़ीर आला ने PDMA को मुमकिन सैलाब से निमटने और नशीबी आबादियों से बारिशी पानी के इनखला की पेश की हिदायत कर दी। लेस्को हुकाम का बिला तातुल बिजली फराहमी के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी। दफाती टेक्निकल सामान की फराहमी और अमले की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। CCBO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद की ज़ेर सदारत वेलफेयर कमेटी का इजलास। एहलकारों की वेलफेयर के लिए तमाम विंग्स में फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत। CCPO ने कहा पेंशन समेत वेलफेयर के ज़ेर अल्तवा केसेस जल्द निपटाए जाएं। वेलफेयर के मामलात में किसी के बकाया जात रुके तो फोकल पर्सन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। हॉर्न बजा बजा कर सोए हुए हुक्मरानों को जगाएंगे। जनरल सेक्रेटरी नईम मीर की हॉर्न बजाकर अनोखी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 18 जुलाई को ठोकर ने अजबेक पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। उधर PTI से वाबस्ता ताजिर हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक नाकाम बनाने के लिए मुतहरिक। सदर मशावरती कौंसिल लाहौर मतीनुर रहमान की वफ्द के हमरा ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ग्रुप के कायदीन से मुलाकात। मतीनुर रहमान ने नईम मीर ग्रुप की तहरीक को गैर संजीदा कहकर साथ न देने की अपील कर दी। स्टेट बैंक ने मोबाइल फोन बैंकिंग की सहूलियात में इजाफा कर दिया। इजी पैसा और जैस कैश अकाउंट होल्डर्स के लिए डेली कैश ट्रांसफर की हद 25,000 कर दी। एंट्री लेवल अकाउंट होल्डर 50,000 से 2.5 लाख तक ट्रांसफर कर सकेगा। मोबाइल फोन बैंकिंग की मदद से 1,500 रुपये तक के प्राइस बॉन्ड्स पर कैश इनामात भी हासिल किए जा सकेंगे। और पंजाब बार और लाहौर बार इलेक्शन के लिए तैयारियां। वकला ग्रुपों ने उम्मीदवार नामजद करना शुरू कर दिया। रिफॉर्म्स ग्रुप के इजलास में सदारती उम्मीदवार समी की भरपूर हिमायत का फैसला। इजलास में पंजाब बार कौंसिल के लिए जवाद अशरफ, इरफान खान और सरफराज खान की हिमायत का भी फैसला।